এটা বহুত क्वालिटी साड़ी माने और बहुत बढ़िया पड़ुछे साड़ी माने बहुत बिक्री न এই শাড়ি মানে কেনছে কমপ্লেন না ना करे के आज तक मुझे की बिक्री न मोर व्यापार करबा 32 बरस होला न अब जेन মানে গিনো আও বি গিনো आम हिंदू सर देखो केते बढ़िया लागुछे साड़ी और केते क्वालिटी अछि तने देखले भी जानि पूरा 100 सुता ছরে ধরবা বলে কি জানি जानि पारबा केते बढ़िया लागुछे साड़ी देखला भी केते बढ़िया लागुछे ये देखला लुहे नहीं बाखा देखि देले খালি থরে समको जोहार और फिर तोरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज भी गुटे नवा जगह के पहुंची जाय नवा जगह बेले संबलपुरी साड़ी ऑनलाइन हमर चैनल माध्यम ताकर पहला है आ गुटे बहुत जना सुना संबलपुरी साड़ी व्यापारी हमर रेमंडा गाँ तमे बहुत फेमस संबलपुरी साड़ी व्यापारी रे से माने के हमर पाखराकर अंचल तो बहुत लोग जानसन आपण माने हमर चैनल फर्स्ट टाइम ताकू देखबे आ ताकर जेन कलेक्शन माने देखबार पाबे आपण माने काई खोजबे बेले ना पार जेन रेट माने तो मिलबा आपण माने खोजुतबे बेले बिल ना पार तो केनता साड़ी आसी काना आसी चलो ताको डायरेक्ट देखमा तो वीडियो के बिना काटे कर एंटर कर देखो बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी माने देखमा तो चलो केते सारा कलेक्शन बाहर कर लेनो आज वीडियो रे देखमा एटा सब देखुन एक्सक्लूसिव साड़ी माने सब आपण माने जेन जेन ता साड़ी माने तो आपण पसंद करबे सेंता बतिया सब साड़ी माने यहां बाहर कर जन यहां देखमा सब साड़ी माने तो देखि परदबे तो जाओ बिना टेक स्टार्ट करमा ताको एड्रेस आ काना पचरा माजो मोर ना किशोर मेहर रमंडा रेमंडा बरगढ़ जिला बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ ई साड़ी में तो यहाँ देखमा के ई साड़ी में केंदा मगै पारबे काना मगै पारबे बते दो एरा ऑनलाइन ऑर्डर करले भी दे पारमा घर के आले भी नहीं पारबे सब एंता बतरे सब सुविधा दमा एटा देखुन ऑनलाइन भी मगै पारबे घर के जदि जेन माने विजिट करजन बहुत बढ़िया है आपण जदि घर के आसुजन बले ताकर जे नंबर दिया जे से नंबर के कॉल करबे आसबे रेमंडा के आपण जेन बाटू भी आसले ई नंबर के फोन करबे बले से जाय आपण को घर के डायरेक्ट घर के धरि आसी करी देखाबे तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करबा देखमा आज केंदा केंदा वैरायटी होचे ठीक पहला केंदा देखमा 3000 भितरे पहला कम दामी के देखमा 3000 कम दाम टिके देखमा 3000 भितरे देखुन एटा 3000 भितरे आसबा देखुन ई साड़ी माने रेट माने तो मेंशन कोइ ना पारबा यानी गुटे चाली जे गुटे नियम डे सेतिले बोली रेट के कोइ ना पारबा सेतिले बोली देखुन केनता गॉर्जियस दिसु देखुन एटा देखुन धड़ी वाला देखुन एटा आपण माने पाई पारबे बहुत कम दाम रे एटा डबल पीस कोला बिल मिली बार देखुन अलगा अलगा আছে लेकिन सेम बाई दिसु जे सब गुटे कलर बाबू देखुन केना कलेक्शन माने एटा आपण माने यहां तो रेट माने तो बहुत कमी जाई जे सेतिले बोली बेस्ट टाइम है आपण माने एटा सब घिनी पारबे यहा जिनी एटा देखुन तार आंचल आ तार बॉडीटा देखुन एटा गुटे भी देखुन आपण को जेन जेन साड़ी पसंद लागे स्क्रीनशॉट करून आ एते स्क्रीन ऊपर दिया हितबा नंबर रे से एटा स्क्रीनशॉट पठोन और दाम माने एटा पूरा एक्यूरेट दाम कहाबा आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे घर के विजिट करबे बेले आपण ई साड़ी माने भी सब घिनी पारबे एटा आपण को यहां गुटे लिमिटेड कलेक्शन देखाबा आ घर के जदी विजिट कर जान आउ भी कलेक्शन देखि पारबे देखु जा बहुत फेमस रेमंडा गाँव संबलपुरी साड़ी बहुत धुरिया धुरिया भी लोग घिनी आसुजन आपण माने भी जदी चाहउजन बेले घिनी आसी पारबे घर के विजिट करि पारबे देखुन केडे बढ़िया ऑरेंज कलर गुटे देखुन एटा हला तानाचल एटा देखुन सबु साड़ी मानकु एटा धड़ी माने आपण पाई पारबे ए ब्लाउज पीस आसबा कि ना से ब्लाउज पीस ना आइलो ए ब्लाउज पीस ना आसे देखुन आ आके देखमा ब्लाउज पीस वाला साड़ी माने सेटा एटा आपण माने एटा देखुन कम दाम के देखाउ जे आपण कम दाम के जेन मान दिया थवा लई दरकार ताहाकू डेली यूज लई दरकार ई साड़ी माने आपण घिनी पारबे एटा ला आंचल एटा तार फुल बॉडीटा देखुन किसिंदा प्रकार আছে एटा गुटे देखुन हाफ हाफ ऊपर আছে एटा ला तार देखुन आंचलटा इति ब्लाउज पीस আছে बेलो ब्लाउज पीस नाइनो इति बिना नो ई थापिर जहा আছে ब्लाउज पीस नाइनो ना ना एटा ला देखुन सब 3000 भितरे सब आपण 3000 भितरे पाई पारबे एटा ला आंचल आ तार फुल बॉडीटा देखुन पंखा के टिक रह जाथे देखुन बेलून साड़ी मेहंदी कलर आंचल रे अच्छे मेहंदी कलर धड़ी रे अच्छे टेराकोटा डिजाइन अच्छे टेराकोटा डिजाइन अच्छे देखुन केते बढ़िया लागु जेटा आपण माने रखिनी पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे घर के विजिट करजन बेले सबसे बेस्ट ऑनलाइन भी आपण जे नथिले भी बाय पोस्ट माध्यम रे कोरियर माध्यम रे आपण जे नथिले भी ऑल इंडिया डिलीवर कर दे पारबे सेति सुविधा भी आपण नै पारबे ऑनलाइन रो भी जेन माने पचरासन ऑनलाइन दोजन किना बोली आपण ऑनलाइन घिनबा लई बेस्ट देखो
শাড়ি মানে দেখুন কম দামকে শাড়ি মানে এটার পরে পরে দেখবা টিকে দামকে শাড়ি তার আউ কোয়ালিটি वाला এটা দেখুন কম দামরে কেতে সারা ভ্যারাইটি দেখালে 4000 ভিতরে ব্লাউজ পিস वाला या 4000 ভিতরে দেখুন ব্লাউজ পিস वाला ସବୁଠି ব্লাউজ পিস থিবা এটা দেখুন সবুতি ব্লাউজ পিস এটা দেখুন থান है ব্লু কলর ধড়ি আছে দেখুন এটা ব্ল্যাক কলর তার মানে বডিটা আছে আর প্লেন वाला ডিজাইন আপন মানে বহুত পছন্দ করছেন এটা দেন তার আঁচল দেখুন এটার ব্লাউজ পিস আসবা আপন বডি টিকে বি দেখিলে কাই কি নালে ভাল দেখে বডিটা টিকে দেখে দেবা ই দুনলা বাই আরম্ভ কলে তারপরে দেখমা হ্যাঁ 4000 ভিতরে পেপার ডিজাইন এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন পেপার ডিজাইন वाला এটা দেখুন এটা থান है এটা দেখুন তার আঁচল আর বডিটা তো দেখলা ব্লাউজ পিস ভিতর ব্লাউজ পিস আসবা ସବୁଠି ব্লাউজ পিস আছে কহুতবা এটা দেখুন দেখলে দেখুন এটা তার আঁচল আর বডিটা দেখুন আপনার যে যে শাড়ি পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট করো ସବୁଠି ব্লাউজ পিস আছে সবুতি ব্লাউজ 4000 ভিতরে এটা আপনার মানে এই শাড়ি মানে যে দেখা হচ্ছে দেখুন अंडर 4K রে আসবা দেখুন 3D ডিজাইন রয়েছে এটা তার আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তার বডিটা দেখমা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এক্সেলেন্ট কলেকশন এক্সক্লুসিভ কলেকশন মানে আপন মানে এটা ঘিনি পারবে রেমন্ডা গানো কিশোর মেহের বহুত ফেমস সম্বলপুরি শাড়ির ব্যাপারী আপন মানে বহুত লোক জানিথিবে যেন মানে দেখুছেন ভিডিও বানাবি মানে মানে আমার আখর পাখর অঞ্চলের বহুত ফেমস এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস আঁচল আর তার বডিটা দেখুন কেন ডিজাইন মানে আপন মানে ডিজাইন মানে কাই খুঁজবে বেলে বিনা পান আর একুরেট রেট জানবার আছে বেলে এই যে স্ক্রিন উপরে দিয়া হেবা নম্বরে স্ক্রিনশট পঠাউন রেট মানে যে রেট লাগা আপন মানে কাই খুঁজলে বিনা পান আর বিশ্বাস বি না পারন বিশ্বাস বি করি না পারন হেতকি সস্তা শাড়ি মানে এটা পাই পারবে এটা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ পিস আর বডিটা দেখুন এক্সেলেন্ট কালেকশন গর্জিয়াস কালেকশন এটা দেখুন বিলেই শাড়ি এটা বহুত ফেমস বিলেই শাড়িটা বহুত লোক পছন্দ করছেন এটা আঁচল আর কেতে ফাইন কোয়ালিটি কাম দেখুন সফা পুরা পুরা সফা কাম এটা সুতা কে নম্বর হবে বহুত 120 নম্বর 120 নম্বর সুতা দেখুন আপনাকে পুরা পুরা এঙ্গুজা ঘিনি পারবে 120 নম্বর বেলে সম্বলপুরি শাড়ির 1 নম্বর সুতা যেটা 1 নম্বর কোয়ালিটি সে শাড়ির আপন সে কোয়ালিটির শাড়ি মানে এটা ঘিনি পারবে দেখুন বিলেই শাড়ির আর গোটে কলর অপশন এটা হল তার আঁচল এই আঁচল আর তার ব্লাউজ পিস আর তার বডিটা দেখুন কেতে জবরদস্ত লাগুছে এটা দেখুন পরে দেখমা চলো এটা গোটে দেখুন রামা গ্রিন কলরের বাহার করলেন থান বঢ়িয়া প্লেন থান হ্যাঁ দেখুন 4000 ভিতরে কেতে বঢ়িয়া সস্তা পড়ুছে দেখুন এটা হল তার আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা আপনার মানে ঘিনি পারবে এটা আপনার যেটা পছন্দ লাগুছে এটা দেখুন তারপরে দেখমা যে ওইটা লাইট কলর উপরে আছে দেখুন এই শাড়ি তো খুলি কিনা দেখাবার আপনার যদি পছন্দ করে যান ফটো ভিডিও পঠন বেলে বি এটা পঠাই পারবে এটা দেখুন এটা ভিডিও লম্বা হইবা বলে আপনার মানে বোর না হন বলে এই সব শাড়ি মানে ইয়ানি কেতেটা শাড়ি খুলি কিনা দেখান এটা দেখুন আপনার যেটা পছন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট করুন এটার ফুল ভিডিও ফটো আপনার মাগবে বেলে বি দিয়ে পারবে রেট সঙ্গে পুরা দিয়ে পারবে সেটা হোয়াটসঅ্যাপে এটা দেখুন এটা বি গোটে থান দেয়া সবুতি ব্লাউজ পিস আছে সবুতি ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন এটা গোটে বি দেখুন কেটে বঢ়িয়া থান্ডা কেনতা ফাইন কোয়ালিটি হয়েছে দেখুন আপনার মানে ভিডিওর রেজুলেশন বঢ়াইকি দেখুন যে আপনার জানিপারবে এটা দেখুন অরেঞ্জ কলর উপরে পুরা কেনতা গোটে কলর পুরা জলু যে বলবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি কাম এটা আপনার মানে এটা ঘিনি পারবে বহুত কম দামরে মার্কেট নু খুঁজলে বি এন্তা রেট না পান সেটি রেট দেবে এটা কিশোর মেহের আমার রেমন্ডা গানো আপনার মানে খালি রেট পচরুন ভাল লাগলে এগুলো আপনার ঘিনবে এটা গোটে বি দেখুন কলস ডিজাইন এটা গোটে থান দেখুন ধরি দেবে হাতি মানে কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন এটা দেখুন আর কেতে সারা ভ্যারাইটি দেখুন এটা গোটে রামাগ্রিনে দেখুন এক্সক্লুসিভ ডিজাইন গোটে আছে দেখুন থান উপরে এই ডিজাইন মানে আপনার কাই খুঁজবে বেলে বি না আপনার এদের বি আপনার স্ক্রিনশট করুন আর দাম পচরুন আর অর্ডর করুন আর আপনার মানে যদি ঘরকে ভিজিট করছেন বেলে বি আও বি বঢ়িয়া দেখি পারবে এটা বি গোটে দেখুন রামাগ্রিন থান গোটে অরেঞ্জ কলর এটা দেখুন এটা রামাগ্রিন কলর দেখলাম এটা দেখুন অরেঞ্জ কলরের উপরে আছে বি হয়ন ডিজাইন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন
এটা গোটে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন এটা দেশি কলর নাই ভাবে লেখা এটা দেখুন ধড়ি উপরে ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন গোটে আছে আপন দেখুন আপনারা অর্ডার করবে স্ক্রিনশট করে মেহেন্দি কলর গুটে এটা মেহেন্দি কলর গোটে থান দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি আপনারা দেখাবার কে পাউজন দেখুন শাড়ি মানে আপন মানে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে ঘিনি পারবে দেখেছো এটা এই শাড়ি দেখাই তার ডবল পিস কইলে বি মিলি ଯିବା এদে এটা দেখুন তার আগ্রহ বি দেখাই তার ডবল পিস এটা রেট দুইটা সমান রেট আপন ডবল কইলে বি গুটে শাড়ি আপন ডিজাইন থরে দিনে পারবে এটা দেখুন হাফ হাফ উপরে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন এটা বি ইলা যখন দেখিলে 5 কলর এটা দেখুন ধড়ির বি টিকে কাম আছে এটা 5টা কলর আছে 5টা কলর শাড়ি দেখুন এটা এটা এন্তা দেখলে কলর কলর দিশি ଯିବା হ্যাঁ দেখুন এটা গোটে ইউনিক আর ডিফরেন্ট ডিজাইন গোটে শাড়িতে 5টা কলরে আপন পাই পারবে এটা দেখুন এটা গোটে কলর এটা গোটে কলর এটা গোটে কলর ভিতরে আর কলর আছে ভিতরে বি আউ বি কলর আছে সেটা তো পুরা খুলি করে না দেখাই আপন পুরা ভিডিও ফটো ভিডিও মাগবে বেলে আপনকু পঠাবা দাম সহিত তাহলে আপন মানে অর্ডার করি পারবে এটা গোটে দেখুন এই প্যাটার্নটা বি বহুত চলছি এটা বি গোটে থান এইটা গোটে দেখুন এই থানটা বহুত ডিমান্ড আর বহুত পছন্দ করছেন লোক এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে সবটা বি টিকে কাম হইছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ইডিয়ানে কেতেটা রাখি দিব এগো तीसरा পিস আহা আছে দেখুন করো এটা গোটে বি দেখুন सबू के डबल ट्रिपल পিস আছে এটা ডবল টিবল পিস মানে বি আছে এটা দেখুন মেহেন্দি কালার আছে এটা গোটে অরেঞ্জ কলর দিন দেখিলা তে সেটা কলর তার এটা অরেঞ্জ কলর আছে এটা দেখুন গ্রিন কলর এটা কি থান সরলা তারপরে দেখবা টিকে উচ্চাড়াই তারপরে এটা দেখবা দেখলা এটা থান তারপরে দেখবা টিকে দামকিয়া শাড়ি এটা কেতে রে এটা দেখবা এটা 5000 ভিতরে তারপরে দেখবা টিকে পুরা দেখুন কোয়ালিটি শাড়িটা পুরা ভাল এক নম্বর শাড়ি মানে এক দেখুন নম্বর শাড়ি মানে মাছ ধরি वाला এটা আসিওলা দেখুন এটা দিছি দেখুন এটা হলা তার ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস আছে তার ব্লাউজ পিস আছে এটা হলা তার আঁচলটা এটা দেখুন সফটটা ডিজাইন এটা আসিওলা তলে সফটটা উপরে সফটটা আছে দেখুন এটার এখানে সেটা মানে বনুজি দেখুন কারণ এটা पैचवर्क वाला पैचवर्क वाला लेकिन এটা অরিজিনাল এটা দেখুন এটা হলা তার আঁচল আর বডিটা তো এটা দেখি পড়বে কি চিন্তা প্রকার আছে এটা ডুপ্লিকেট বনাসন সে পেচওয়ার্ক আপন মানে এটা অরিজিনাল ঘিনি পারবে বহুত কম দাম রে এটা দেখুন 3D ডিজাইন এটা গুটে বাহার করলে না এটা হলা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন হ্যাঁ বডি বি দেখাবা তারপরে দেখমা এটা গুটে দেখুন এটা দেখুন আঁচল বডি দুইটা পুরা সমান আছে কলর অলগা অলগা এটা আছে পুরা সমান প্যাটার্নর কাম আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপন বিটা ঘিনি পারবে এটা ভাল জিনিসটি এটা গোটে ভাল পুরা লাইট কলর গোটে অফিসিয়াল কলর গোটে নর্তকী মানে নাচুছেন দেখুন এটা ডিজাইন মানে আপন মানে এটা পাই পারবে আমার রেমন্ডা গানো কিশোর মেহের তার এড্রেসটা হল রেমন্ডা বরগড় মাত্র 20 কিলোমিটার সম্বলপুর মাত্র 40 কিলোমিটার আমার গাঁটা পড়ছি আপন মানে ঘরকে ভিজিট করলে বেলে বহুত বঢ়িয়া সে আপন মানে ঘিনি পারবে এটা গোটে সফটটা ডিজাইন গোটে কেনটা কাম আছে দেখুন এটা লাগাছ তার বডিটা টিকে দেখমা কেনটা গর্জিয়াস দিছি দেখুন উপরে গোটে কলর তলে গোটে কলর আর মঝিনু কেনটা কাম আছে দেখুন আপন স্ক্রিনশট করুন আর ফুল ভিডিও ফটো মাগবে আর দাম সহিত পচরাবে বেলে আপন মানে জানি পারবে এটা গোটে বি দেখুন ডিটা টাচল ইউনিক ডিজাইন গোটে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটার বি আপন মানে দাম জানবালে চাহুন বেলে পচরুন 5000 ভিতরে এটা 5000 ভিতরে পড়বা বেশি বি দাম না পড়ে এটা হলা তার আঁচল বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে এটা গোটে ব্যবহার করুন দেখুন ইউনিক ডিজাইন গ্রিন কলর উপরে আছে আর কেটা কাম আছে দেখুন এটা হলা আঁচল তার আঁচলটা বহুত বঢ়িয়া আছে পুরা একদম বহুত বঢ়িয়া আছে ফুল বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা এটা দেখলা তারপরে দেখমা
तापर देखमा 6500 भितरे यानी देखो 6500 भितरे एटा भल भल क्वालिटी जिनिस हेवी क्वालिटी रेटा तार में आसपा हेवी क्वालिटी रा बढ़िया सामान अच्छे एटा आ देखो गारंटी साड़ी माने एटा पूरा भल पड़ुछे तार में 6.5 भितरे एटा देखो एटा हला आचल आ तार फुल बॉडी एटा रेट तो एक्यूरेट ना कोन आपण 6.5 भितरे पड़बा एटा ताकर दाम जानबा लई पूरा एक्यूरेट दाम जानबा ना जाने बाकी रा कॉस्टली साड़ी माने पूरा हेवी क्वालिटी साड़ी बहुत कम दाम रे आपण पाई पारबे एटा चल बहुत सब कितने बेस्ट अच्छे केता फाइन काम है जे देखो एटा हला आचल तार बॉडी रे देखमा देखमा सबुते ब्लाउज पीस भी अच्छे बोलबो ए सबुती ब्लाउज पीस अछि आपण मन पचरा भी ना पड़े एटा देखो केते बढ़िया लागु एटा हला आचल हाथी माने केना काम है जे देखो पूरा जंगल रो काम बॉडीटा देखो केते बढ़िया लागु सबुटा 6.5 भितरे एटा लाचल आ बॉडी देखमा एटा सफ्टा भी काम है जे देखो केते गॉर्जियस साड़ी माने एटा देखो आपण माने घिनी पारबे आ केना काम जे देखो डिटेलिंग रे काम देखो आपण माने एटा क्वालिटी बढ़े देखबे बोले जानि पारबे तार चलता तो पूरा चमकू छे पूरा चमकू जेटा देखो नर्तकी में नाचू जन आ बॉडीटा देखो बहुत बढ़िया लागु जेटा ता माछ बड़र छोट माछ धड़ी छोट माछ धड़ी रे देखो बेटा गोटे बहुत बढ़िया छोट धड़ी माछ धड़ी अछि एटा हला तार बॉडीटा देखो हाथी माने भी अछन एटा हला तार आचल बहुत एक्सीलेंट लागु जेटा माने जेनटा पसंद करियन स्क्रीनशॉट करूँ आ दाम पचरूँ सागे सागे आपन को रिप्लाई दिया हबा आपन कंप्लेन भी करना परन रिप्लाई ना देबार बोली आपन माने सागे सागे रिप्लाई पाई परबे आ सबुते दाम जानि परबे एटा हला आचल जेनता तार में सेती थिला हेंदा आचल अछि एति भी एटा हला तार पर्पल कलर रे अछि देखुन डीप पर्पल रे अछि आ केना गछ हेगरी देखुन पूरा जंगल डिजाइन जे बहुत बढ़िया चौड़ा बड़ देखुन माछ धड़ी रामाग्रीन कलर नर्तकी माने अछन मझिनु शंख फुकी गरी एटा देखुन माछ बड़ बड़ माछ रे एटा हला तार आचल आ बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागु जे आपण माने घिनी पारबे बहुत कम दाम रे आपण घिनी पारबे आपण विश्वास ना करो खाली स्क्रीनशॉट कर रेट पजरोन आपण को भल लागले घिनी पारबे एटा सब ऑनलाइन भी मगै पारबे आ घरे थेकरी तो आपण को पहुंचबा आ पर जे घर के विजिट करते ना भी बढ़िया एटा देखुन आचल बॉडीटा देखुन केते फाइन काम अछि देखुन छोटा धड़ी वाला एटा माछ धड़ी तारपर गोटे देखुन हाथी रो एटा गोटे देखुन बड़ हाथी रो एटा गोटे केंदा डिजाइन देखुन रामाग्रीन आपण माने एटा ई पीस माने आपण माने कहीं खोजबे बेले बिना आपण डाला आचल आ बॉडीटा देखुन एक्सक्लूसिव पूरा साड़ी माने एटा रेमंडा गा किशोर मेहर नोटा आपण घिनी पारबे आपण ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे देखुन जेनजेटा पसंद लागी स्क्रीनशॉट करूँ दाम तो कहना हो यहाँ जिनी एटा हला आचल आठ तार फुल बॉडीटा किशोर मेहरटा गोटे सम्बलपुरी शाढ़ी आम रेमंडार गोटे बहुत प्रसिद्ध शाढ़ी बेपारिया बहुत लोग ताकू जानसन आपण मैंने भी ताकर नईटा घिनी पारबे आम चैनल रे पहला कर जोड़ी हेले तो ताकर बहुत फेमस आन गोटे ट्रस्टेड सम्बलपुरी शाढ़ी बेपारी यहाँ गोटे है आचल आ बॉडीटा देखुन पूरा ऑफिशियल पैटर्न रो एटा गुटे भी है एटा देखुन केते फाइन क्वालिटी देखुन पूरा 100 कोटी सूतार केता काम है देखुन पूरा डिटेलिंग रे काम एटा गुटे देखुन रामाग्रीन रो धड़ी रे हाथी माने अछन आ मझिरे मयूर मझिरे माछ है एटा आचल आ बॉडी रे मयूर माने अछन आ धड़ी रे हाथी माने बहुत बढ़िया लागु गॉर्जियस लागु रामाग्रीन केतेटा कलर देखाले न केतेटा डिजाइन देखाले देखुन आपण माने आपण को जेन जेनटा पसंद लागला बतरिया सब साड़ी माने आपण माने एटा माने गुडे देखुन एटा आचल आ फुल बॉडीटा देखुन एक्सीलेंट कलेक्शन एक्सीलेंट क्वालिटी साड़ी माने एटा देखुन आचल सबुथरे ब्लाउज पीस अच्छे आटा पचरा ना पड़े सब ब्लाउज पीस देखुन माछा धड़ी मैंने केते बढ़िया दिच्छे केंदा काम है देखुन स्क्रीनशॉट करूँ आ दाम पचरुन तारपर आपण मैंने ऑर्डर करि पारबे निश्चिंत रहून आपण जेन थिले भी पोस्ट माध्यम रे पठाबा
ଆଉ ସବୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଲା ପେମେଣ୍ଟ କରବାର ପଡ଼ବା ତାହେଲେ ପଠାବେ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚରାସନ୍ କି ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ହେବା ବୋଲି, ଲେକିନ୍ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପହଲା ପେମେଣ୍ଟ ପଠା ପଡ଼ବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଠାଇବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିସାବରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଞ୍ଚଲ, ତାର ବଡ଼ିରେ ଦେଖମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ର କଲର୍ରେ ଅଛେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ଧଡ଼ିରେ। ତାরপরে দেখুন এটা গোটে লাইট কলর গোটে অফিসিয়াল প্যাଟর্নর বহুত পছন্দ করছেন না, বহুত লোক খুঁজছেন বি। দেখুন এটা ডবল ধড়ি রয়েছে। দেখুন যেন মাছ ধড়ি পছন্দ হলে এটা দেখুন পাট ধড়ি রয়েছে, সুপারি যেটা ফুল কহসন সে ধড়ি রয়েছে। এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে, কেন কাম হয়েছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া কালেকশন দেখালে। তারপরে দেখমা আবি টিকে উচ্চাটা কেনা দেখমা এটা 7500 ভিতরে 7500 ভিতরে এটা তানো উচ্চা কোয়ালিটি, তানো উচ্চা কোয়ালিটি দেখুন। আর দেখুন কেনতা সকটা আছে, পাট ধড়ি আছে, কেতে বঢ়িয়া সামান আছে, 120 নম্বর সুতার पूरा एक नंबर क्वालिटी रो साड़ी ब्लाउज पीस भी अच्छे, सब एकदम बढ़िया अच्छे, पूरा फाइन जिनिस अच्छे। इति किंची कंप्लेन नानो, पूरा एक नंबर पडुछे। बहुत एटा केते तरह ब्राइटनेस आउजे देखुन आ केंदा दिसवी साड़ी देखुन पाटो धड़ीटा देखुन आपण माने पाई परबे। डबल देखुन साड़ी माने केनता लागुछे देखुन, इटा बहुत क्वालिटी साड़ी माने और बहुत बढ़िया पडुछे साड़ी माने। मैं बहुत बिकली न এই শাড়ি মানে कैंसिल कंप्लेन ना करे के आज तक मुझे जितकी बिकली न मोर व्यापार करबार के 32 बरस हला न। अब जेन माने घेनु जन आउ भी घेनु छन डबल टेबल घेनु छन। आपण माने भी जुड़ी ही जाउन आप ताकन भी गुटे बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत बढ़िया वैरायटी पेपर पे देखुन। এটা 7500 ভিতর সব শাড়ি মানে এটা দেখুন নর্তকী মানে নাচু জান হেভি কোয়ালিটির শাড়ি মানে এটা দেখুন। আর যেন রেট মানে পড়বা একুরেট মানে রেট মানে পড়বা সেতে দাম পচরুন আর বিশ্বাস না করুন হেন্দা হেন্দা রেট লাগবা হেন্দা কোয়ালিটির শাড়ি। এটা বড় শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি আর কেতে কোয়ালিটি আছে তানো দেখলে भी जानबे पूरा 120 নম্বর সুতা ছরে ধরবা বেলে কি জানি পারবা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি দেখলা বেলে কি কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে দেখলা লুভে না ଯିବା খালি দেখি দেলে খালি থরে দেখি দেলে নি ଯିବା দেখুন। সেতিলে বলে দেখা হউছে আপন মানে পছন্দ করবে বলে আকে সম্বলপুরি দিন আউছে নোয়াখাই বি আউছে সেতিলে বলে রেট মানে কমি যাইছে यानी बेस्ट टाइम है घिनबार লাগি। আর আকে তো আপন মানে যাহার বিয়াহ বরপন বেছে দিয়া থা লাগি আপন মানে এটা হি बेस्ट टाइम है घिनी थाउ ना। तो आके तो सब साड़ी मन को रेट माने बड़ी बढ़िया बांधव मुह पड़ी छे, केते केनता कलस कलस होई छे, कलस कलस आंचल एटा मुहटा बांध 3D তিনটা ধড়ি। এটা দেখুন কোণার্ক শাড়ি, এটা ফের বইতো আছে। তারপরে কলস ডিজাইন দেখুন, এটা এটা কেটা 5টা ধড়ি वाला শাড়িটা, এটা 6টা ধড়ি। এটা দেখুন 6টা ধড়ি। এটা দেখুন पूरा क्वालिटी साड़ी माने पूरा सॉलिड আছে সুতা পরে 120 সুতা দেখুন। এটা পুরা রিফ্লেকশন কই দউতবা কেটা লাগুছে গর্জিয়াস শাড়ি মানে এটা আপন মানে ঘিনি পারবে। এটা মানে দেখুন এই কলর भी দেখুন বহুত এই কলর না তো পাশে দিয়ে क्या কলর রামা গ্রিন এটা রামা গ্রিন, এটা পিঙ্ক কলর, পিঙ্ক আর ব্লু ধড়ি, ব্লু ধড়ির এটা রামা গ্রিন কলর গুটে 6টা ধড়ি, 6টা ধড়ি वाला এটা পুরা কস্টলি আছে, বহুত কস্টলি আছে। এটা আছো আর এটা তার বডি এটা হেভি কোয়ালিটি পুরা কস্টলি শাড়িটা তার মানে বহুত ডিমান্ড ଥିଲା। এটা দেখুন ইয়ানি भी এটা পৌঁছি তাকন এটা এটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। देखला यहाँ देखमा लास्ट के जेना एक्सक्लूसिव क्वालिटी आज जन में स्पेशल क्वालिटी और पूरा हेवी क्वालिटी साड़ी यहाँ देखमा এটা 8500 ভিতরে पूरा एक नंबर साड़ी, एक नंबर साड़ी देखुन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी रो यहाँ देखा 8500 आयतार दिही बॉडी सबु तर माने 8500 भीतर साड़ी माने 8500 ভিতরে। এটা দেখুন এটা আঁচল আর তার বডি দেখমা 8500 ভিতরে। দেখুন এটা এটা বিনারে দেখুন হংস আছে কেন্দা লাগুজি দেখুন। এটা বাঁধ কাম এই যে কাম বসনটা এটা বাঁধ কাম এটা দেখুন साड़ी आर ভিতরে साड़ी माने पूरा जे नेबा लुहे है जोथबा सब बेला ना पकोथबा केन आलू पचरो दवा पूरा बोलो पूरा पचरो थबे तार बॉडी के देखि दो बॉडी देखमा এটা আঁচল দেখলা। এই শাড়ি মানে আপন মানে দেখুন पूरा दुकानी साड़ी माने এটা আপন মানে এটা কাই খুঁজবে বেলে বিনা পানি শাড়ি মানে কেনটা কাম এটা বড় দেখো কেনটা ধড়িতে হিচে উৎকল লক্ষ্মীর দেখুন কেনটা গুড়ে নিউ ডিজাইনটা ধড়ি হইছে দেখুন। पूरा आंचल भी देखुन आ बॉडीरा देखमा उत्कल लक्ष्मीर साड़ी आर भितरे कितने बढ़िया पाइबे जे भी नेबा। এটা দেখুন কিছু না লেবি কেতে কেতে পড়ছি বাকি টাইম কে তো কম্পেয়ার করে দেবে। ইতার ধড়ি গুটে ফের আর অলগা খজরিয়া ধড়ি এটা দেখুন এটা গুটে भी তার সুতা সল্লি যাচ্ছে এতকি बढ़िया আছে যে এটা দেখুন পুরা দেখুন স্যার হি পছন্দ লাগবা কোয়ালিটি আপন হাতে ধরবেলে জানি পাবে। এটা সুতা পুরা চল্লি যাচ্ছে আর এটা 120 নম্বর সুতা এক নম্বর কোয়ালিটি সুতা। এটা দেখুন সকড় গাড়ি এটা লাতা নাচল এটার বডিটা দেখমা কেতা কাম হইছে দেখুন। আপন এটার ফুল ফটো ভিডিও মাগবে বেলে আপনি আপনকো সাঙ্গে সাঙ্গ পঠাবা। আপন যেন ଥିଲେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ରେଟ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହାବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
रेड रिप्लाई दिया हबा एटा गुटे देखुन यूनिक डिजाइन रो गुटे भी देखाले केनता काम होजे देखुन एटा सॉलिड काम हिचे शाढ़ी बहुत काम करिছে बुनकर और पूरा एटा धड़ी भितरे भी सकटा सकटा हिचे देखुन धड़ी भितरे हिचे पूरा क्वालिटी के बढ़ के देखुन जे आपण जानि पारबे संगे संग पसंद लागि भाई साड़ी माने एटा देखुन डबल सफ्टा ऊपर गुटे डिजाइन सफ्टा तले गुटे देखुन डिजाइन सफ्टा आ कलर भी देखुन एटा देखुन आंचल भी सबसे यूनिक डिजाइन अच्छे आ बॉडीटा देखुन बहुत बढ़िया लगे आपण मैंने एटा भी घिनी पारबे एटा सब फाइन क्वालिटी साड़ी माने तब एक नंबर क्वालिटी संबलपुरी साड़ी रोटा देखाउ जे एटा लांच मुहुटा केना मजूद ते पड़िছে केनता ब्लाउज पीस भी अच्छे ब्लाउज पीस तो सबते आसबा जन दाम न दोछन पूरा सॉलिड लागबा अपन को नेबा लागि दाम तो यहाँ नहीं कही ना पर वीडियो रे आपण माने व्हाट्सएप रे पचरोन संगे संग कहबा दामटा आ जेन दाम रे तो देबे विश्वास भी करी ना पर एटा ला तार आंचल आ बॉडीटा देखमा केते गॉर्जियस लागु देखुन डबल लहरी सफ्टा इटा गोटे नवा डिजाइन टे आपण माने एटा संबलपुरी दिन स्पेशल घिनी पारबे एटा ला तार आंचल एटा तार बॉडी एटा तार बॉडीटा देखुन केते गॉर्जियस लागु से बॉडी तार ना धड़ीटा देखुन धड़ीटा केंदा लागु जे केंदा काम ये पूरा छोट छोट इटा सफ्टा आगुड बड़ साड़ी दाम क्याटा बाकी है कहि दै छु हां आर बड़ साड़ी देखुन केनता लागु एटा गुटे देखुन केंदा लागु जे देखुन खोजबे बेले विनायक पान एटा पूरा बच्छा बच्छा कलेक्शन सेतिले भी कहउतली ताकर 32 बरस रो एक्सपीरियंस आपण माने एटा पाई पारु जन आपण माने जेन साड़ी देखो जन कैंसी साड़ी बने बाउनी भी ना पारन देखुन केंदा लागु जे देखुन ब्लाउज पीस भी अच्छे ई साड़ी थी ई साड़ीटा अलगे रखि देबे थंबनेल एटा फोटो खिचमा बेस हां एटा फोटो खिचमा जन थंबनेलटा रहबा बेस 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 तारपर एटा देखमा पूरा नुआ नुआ कलर माने यूनिक कलर माने जेंटा कि कलर खुजला ना पाबे मार्केट ते हन तक कलर माने एटा सब एटा आंचल देखुन पूरा नुआ नुआ कलर रिफ्लेक्शन कलर हो जा देखुन डबल लहरी सफ्टा केते बढ़िया लागु जे एटा ला तार आंचल देखुन पूरा बच्छा बच्छा संबलपुरी साड़ी में देखुन यार मंडा किशोर मेहर गोटे बहुत प्रसिद्ध संबलपुरी साड़ी बेपारी आ बहुत पुराना संबलपुरी साड़ी बेपारी एटा हला तार आंचल आ बॉडी देखमा ए डिजाइन माने देखुन खोजबे बेले भी ना पान एटा देखुन डबल लहरी सफ्टा एटा मझिनु अछि एटा देखुन इदा गोटे फेर आगुडे नवा डिजाइन एटा गोटे देखुन आउटे नवा डिजाइन एंदा लागु जे देखुन एटा भी देखुन पूरा जबरदस्त अछि एटा हला तार आंचल तार बॉडी आरा तो बॉडीटा देखमा केनता लागु जे देखुन एटा भी साइड रखि दो एतिर भी फोटो खिचमा ठीक ठीक अछि एटा जुड़े फोटो आज थंबनेल रहबा एटा हां एटा गुडे सब एका पसंद लागु जेंडा देखला पसंद लागु आपण बाउनी आपण देखुन पान पत्तर रे देखुन सबटा काम आपण माने विश्वास ना करन संबलपुरी साड़ी रे केनता काम जे केनता कलेक्शन एटा देखुन एला आंचल रामा ग्रीन कलर देखुन दिल डिजाइन रो अछि देखुन केते बढ़िया लागबा एटा पिनला देखुन आपण पूरा गॉर्जियस कलेक्शन हमर चैनल के पहला आइछन बोलो हमर चैनल रे तो पहला लेकिन बहुत पुराना संबलपुरी साड़ी व्यापारी हां जेंडा कहले 32 वर्ष रे साल में बिकुछ है संबलपुरी साड़ी बिकुछ फेमस आई जेन इन एटा कर थोरे आपण जदी घिना बिया करले आपण माने कहि जिबार भी ना भावन हेतकी क्वालिटी साड़ी देसन आपण माने थोरे घिनुन बेले आपण माने देखुन ऑर्डर करून पसंद लागले एटा लांचल यूनिक डिजाइन अछि देखुन लाइन लाइन निकरी होचे आर तार बॉडीटा देखमा सबुतरे ब्लाउज पीस अच्छे सबुतरे ब्लाउज पीस আছে দেখুন মাছা ধড়ি মানে এটা দেখুন লরি সফটা এটা বি আছে এটা বি গোটে দেখুন কত ফাইন দিচ্ছে দেখুন 120 নম্বর সুতা এটা লাতার আঁচল দেখুন আর বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে बहुत गॉर्जियस लाउजे बहुत बढ़िया लाउजे এটা আপন মানে ঘিনি পারবে रामाग्रीन बागिर कलर सागुआ रामाग्रीन टाइप रो আছে দুইটি মিক্সিং কলরটি আছে এটা দেখুন এটা বি আঁচল আছে হেনতা बढ़िया मोहटे পড়ি যে তারপরে দেখমা এটা গুটে বি দেখুন লহরি সফটা আছে গ্রিন কলর উপরে আছে এটা পাটা ধড়ি রছে এটা এটা তার আঁচল দেখুন কেটে মজুর আও এটা তো দেখুন না केतना तम वीडियो रे जतकी लिमिट रहला सेतकी साड़ी देखै छन आपन मन घर के विजिट करबे वाला आओ भी साड़ी देखामा आओ भी साड़ी देखे परबे आपन बाउनी ना पर आपन आला श्योर साबे साड़ी गिनी गिनी जीबे बस हेतकी आपन बाउनी ना पर हेतकी जेंटा आपन
क्वालिटी ताकर अच्छे जे एटा देखुन डबल लहरी सफ्टार केते बढ़िया लागे आपण स्क्रीनशॉट करूँ एटा गोटे भी देखुन केते गॉर्जियस कलेक्शन देखुन पर्पल कलर ऊपर अच्छे आ केंदा काम है टिके देखुन घिनबार नाइथिला भी घिनी पकाबे हेंदा साड़ी माने एटा देखुन एटा हला आंचल आ तार धड़ी भी देखामी केंदा कलर अच्छे देखुन पूरा गोटे गोल्डन टाइप रो कलर अच्छे सबटा काम भी अच्छे बहुत गॉर्जियस लागु एटा भी गोटे तले ऊपर एटा गोटे लास्ट पीसटा तले ऊपर दुहियार सबटा अच्छे तले ऊपर दुही सफ्टा अच्छे लहरी सफ्टा एटा देखो 3D डिजाइन अच्छे मझिनु केते एटा भी यूनिक कलर अच्छे एटा हला आंचल चल भी कितने बढ़िया अच्छे पूरा एक्सीलेंट अच्छे तार बॉडी रे देखमा बहुत बढ़िया लाଗୁଛି एटा आपण माने एटा सब जेन साड़ी देखु जा एटा सब स्क्रीनशॉट करू आ तार दाम माने पचनो खुद ना रेमंडा किशोर मेहर आया कौन हनु केते बढ़िया बढ़िया साड़ी में देखाली आपण माने ई साड़ी में कहीं खोजबे बेले भी ना पान बहुत बढ़िया रेट रे भी मिलबा आ आपण को जेन साड़ी पसंद लागे स्क्रीनशॉट करू आ जेन स्क्रीन ऊपर दिया हितबा से नंबर रे स्क्रीनशॉट पठो आ दाम माने पचनो आपण को दाम पसंद लागले आपण माने पहला पेमेंट करबे आ एड्रेस देबे बेले ई साड़ी माने आपण घर के भी पठायाबा आपण जे नथले भी आ ई साड़ी में जदी आपण घर के से गिनबा ले चाहन बेले सबसे बेस्ट है ताकर जे नंबर दिया है आपण रेमंडा आसुन बरगढ़ मात्र 20 किलोमीटर और सम्बलपुर आड़ू आसले मात्र 45 किलोमीटर आ जदि बिनका आड़ू कि भेड़न आड़ू आउछन बेले भेड़न तो आमर गाँ 10 किलोमीटर आपण जदि आसबे बेले घिनी पारबे आ घर के आसले बहुत बढ़िया सब साड़ी बेले देखि पारबे तो आपण को इस वीडियोटा केदा लागला कमेंट रे कहूं जदि भल लागला बेले लाइक करूं शेयर करूं आ चैनल के पहला तो चैनल सब्सक्राइब करूं आ वीडियो जदि आपण फेसबुक देखुछन बेले हमर पेज के फॉलो करूं तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।